सी तो छाड़ू खुशी मत आज रखी का खुशी हम मत रख मुझे भल लगे तुलसी गणना चाकरी करने पैसा नाला मुझे कि पैसा नहीं सोशल मीडिया जात्रा 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 सब देखला जात्रा जात्रा मो तुलसी तो छाड़ू मुझे अपेरा राज दरबार 8 वर्ष या पूर्व शिवानी 8 वर्ष जनता 15 वर्ष रुहे रुहे 7-8 वर्ष रुहे एत शीघ्र मुझे चेंज करे जिते आसे समय तो चेंज कर दिए तार बहुत कारण अच्छे जो मैंने चेंज कर दे किए पैसा पाई किए मेंटाली सार्टिफिकेट मालिक मान पाइला नहीं असुविधा तार किए दरमा वृद्धि होची दरमा पाई जाऊँगी किए कौ ये चेंज कर कही हाँ नहीं देखु मालिक कलाकार कलाकार से किए जड़े लोक समस्ते तो नुहति जड़े मालिक कि जड़े कलाकार भर डिस्प्यूट बुझे जड़े लोक किए कौन कर आम तो कहीपर केते दूर ठीक केते माने भूल टंका से नहीं कि नहीं माड़ हो कि नहीं से तो आम कि जानू आम जहाँ सोशल मीडिया देखु सेटा को न जानला पर्यटन मुझे कहि सोशल मीडिया आम जहाँ सबुदिन शुणु बैन करदे मालिक मैंने जात्रापाटी कर संस्था कर कौन सरकारी संस्था नुहे ताकर खुशी मत आज रखी का खुशी हम मत रख मुझे भल लगे ताकर से हूँ संस्था निजर आम चाकरी कर मो व्यवहार भल लगे तेरा कौन से निष्पत्ति ने जे आम सीधा डकई डकई कौन डकई सारा सस्पेंड कर जानले आमको भल लगुनि कि आम से मिसबिहेव कला मिसबिहेव कला आम कह संस्था आम चाकर चाकरी कर नहीं से मुझे भूल करी मुझे दंड पाइबी एपर्यंत है मुझे जात्रा संस्थार 50 वर्ष हो गला कौन मालिक तो मत आंगुठी कथा कर मो तरफ जो किसी भूल हम कि तरफ मो तरफ किसी भूल न तरफ भूल तुम मुझे कहीं भूल कर मो तो भूल ना मत तो कहीं आंगुठी कथा कहना तेरे भर कौन टा रही भी आम जहाँ सोशल मीडिया आम जहाँ जानू किए सोशल मीडिया किए सत कौन किए मिछ कौन किए कौन थाना किए चली आम तो जानू सोशल मीडिया शुणु ना से नरी जी जो पिला सी कौन आमको कही ना से तुलसी गणना चाकरी करने पैसा नाला मुझे कि पैसा नहीं मालिक मारे आम कौन देखी जहाँ आम सोशल मीडिया शुणु थाना किए चली आम के जानू थाना आम जहाँ सोशल मीडिया जानू आम तो किए कही ना संघ कौन अच्छी मु तो शुणुची कलाकार संघ अच्छी आज्ञा मो थर मो लाइफ रे 3टा कलाकार संघ गला 4टा गला जदुमोहन कानून थे से गोटे संघ करते सी कड़े गला एमती गले मैंने केतेटा संघ गला तेणु आमर ए गोटे कलाकार संघ चली केते दूर से माने कौन करेंगे से मुझे तो कहीपरि मुझे संघर मो जड़े कर्मकर्ता मेम्बर मु तो उच्च पदवी संघर ना प्रेसिडेंट अच्छे सेक्रेटरी अच्छा बड़ बड़ लोक सब अच्छा कलाकार संघर से जहाँ निष्पत्ति देवे से विषय कारण मो संघर गोटे सभ्य मोटू आहरी बड़ बड़ लोक अच्छा के संभव यहाँ केमी संभव 2टा पार्टी पैसा आनी रोटी तो ये पार्टी पैसा ने से पार्टी पैसा नब केमी ए पार्टी मुझे गोटे वर्ष ये पार्टी रही इठू छाड़ी मुझे जो 2टा पार्टी पैसा नहीं नुह
ठीक नुहे मालिक संघ अच्छे जड़े कलाकार पार्टी पैसा ना मालिक कथा सी मोट पैसा कथा से संघ नथला सागे सागे संघ होला बुझे कि कथा हूँ से संघ था जो कहता सी तो मालिक पियूष कौन पकेट जबरदस्त पैसा नहीं गला एम एमाने पियूष कहीं छाड़ी सीटू टंका आईला ता भर कौन रहस्य अच्छी से आम जानू ना से आलोचना करवा भूल जो पियूष सूर्य मंदिर थिला को परिस्थिति रे सीटू टंका आईला से पियूष ही जानी सूर्य मंदिर मालिक ही जानी थे सिंह माइन पैसा सी सिंह माइन मालिक जानी तब ये तो कौन ता भर डिस्प्यूट हाँ आम तो देखिपु ये बही पूजा होती बही पूजा होता पियूष कहीपर मालिक मैंने कहीपर मालिक सूर्य मालिक सिंह मालिक कहीपर नहीं है सेमती है आमको लज्जा लगुच गोटे चारिटे गोटे सोशल मीडिया जात्रा 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 सब देखला जात्रा जात्रा प्रकृत जात्रा गोटे शब्द जो शब्दटा से मतलब जानू खाली से यात्रा विषय सोशल मीडिया खोलला माने से गुटा जात्रा अरे किए भूल कला कौन कला कथा हो कौन अवश्य आमको किसी कहूना के आम लाइफ सेमती किसी ना किंतु जे पचार भाई गोटा कौन तुम चली जी चली जी बासी बरा खाला से झाड़ा खाब ना नहीं तो समस्ते कलाकार समस्ते कहीं समस्त गोटे आक्षेप करवा ये ठीक नुहे जात्रा वाला केते कते लोक कहते मालिक मैंने भी कहते अरे किए किए पियूष टंका नबाटा पियूष कौन जबरदस्त पकेट पैसा नहीं चला जदि सिंह बाहिनी टंका आनिला इठी कौन डिस्प्यूट होता सी मालिक जानी थे कौ परिस्थिति से टंका आनी सीटू आनी सारापर ये कहती मुझे छाड़बी इठी कहला पियूष कहला मुझे रही से पियूष जानी तो से मालिक जानी आम से केमी आम कहू नरीपटा शुणु नरी पैसा यू नहीं नरी कहूँ मत मारे किए देखी मुझे मत मारे किए देखी आम देखिनु ना सी तार नरीपटा थाना एफआईआर कला सी थाना एफआईआर कर आईन उपरू चलीगला से बर्तमान आईन उपरू गला थाना वाला बुझे ये बुझे से विषय आमर मुंड खेल भी दरकार ना फरक तो है किंतु से यात्रा थिला जहाँ एबे व्यवसाय दृष्टिकोण यात्रा चली व्यवसाय दृष्टिकोण आउ कि बढ़ी लाइट साउंड ठू आरंभ कर सबकि बढ़ी से गपटे भल था गप नाटकटा मजबूत था गोटे नाटक 5 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष एम चलूला गोटे नाटक से नाटक गप था बहुत स्ट्रंग था एवं जुग अनुसार चली इनकम ठीक चली इनकम तो असुविधा ना जुग अनुसार चली शुणु संलाप 20 वर्ष तले से संलाप था सीटा अलग था वर्तमान जो संलाप चलती अलग वर्तमान जो नाट्यकर माने निर्देशक माने आसुच्च अनंत जहाँ शुणु सी प्रमाता पुरुष यात्रा चलो मुझे कही ग्रुपजीवी कौन ग्रुपजीवी गोटा कौन यात्रा ग्रुपजीवी कौन से भूल जाए भूल सेटा जे आमे शुणुचु जे बंधाड़ा आमे जीवु सेटा भूल अरे मु मोर मालिक पाखे चाकरी करदी मत ये पसंद है कि अन्य को मालिक मुझे आम सांग कि 5 जन जीवु से मालिक कभी रखुच जो 5 जन आम जीवु ये 5 जन आज से मालिक चिंता करे 5 जन आज मो काली गला से 5 जन पड़े से यात्रा पार्टी मालिक चिंता करें अरे सांग कि 5 जन आसुँच गला तो से 5 जन जीवे तेणु ग्रुपीजीवी गोटा कौन यात्रा ग्रुपीजीवी कौन
ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଖଟୁଛି ନିଜ ପାଇଁ ପଇସା ଦେବି ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ପଇସା ଦେବି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମାଲିକ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବି ଅପ୍ରିୟ ହେବାର ନାହିଁ କି ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଲେ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ମାଲିକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ମୋ ଛୋଟ ଜୁନିୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ମୁଁ ସମ୍ମାନ ନଦେଲେ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ପାଇବି କେମିତି? ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ କେବେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମିସବିହେଭ୍ କରିବି, କେଉଁ ମାଲିକକୁ ମିସବିହେଭ୍ କରେନି। କାହିଁ କରିବି? ସେମାନେ ସଂସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରୁ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଏ ବର୍ଷ ରହିଯିବି, ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ଆପଣ ଭଲ ରୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଖରାପ ରୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୋତେ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଷଟା ଖୁଆଇବି, ତାପରେ ବର୍ଷ ମୁଁ ରହିବିନି। ମଣିଷ କ'ଣ କେବେ ଖରାପ ଥାଏ? ଜନ୍ମ ହେଲା ମଣିଷ ବେଳେ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ? ମଣିଷ ଛୁଆ ତେଣୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ଖରାପ ହେଇ, ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ତାକୁ ଖରାପ କରିଦିଏ। ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଯାଇଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା, ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ସକାଳୁ ଘରକୁ ଛୁଟି ଆସୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା ସକାଳୁ ହାର୍ଟ ଫେଲ୍, ମୁଁ ବାଟରେ ଶୁଣୁଛି। ତା ପୂର୍ବଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ମୁଁ ଯିବି କାଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ମୁଁ କାଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଖରେ ମୋତେ ଶୁଣିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦୁଃଖ। ଏଇଠି ଏଇ ତୁଳସୀ ଅଣ୍ଡାଟିରେ ମୁଁ ଥିଲି, ବାହାରେ ଥିଲି, ମୋ ବୋଉ ମଲା, ବୋଉକୁ ବି ଦେଖିପାରିଲି। ବାପା ମଲା, ବାପାକୁ ବି ଦେଖିପାରିଲିନି, ଖାଲି ସୁଧି ହେବାକୁ ଗଲି। ବୋଉ ମଲା, ସୁଧି ହେବାକୁ ଏଠୁ ଦୁଃଖ ଆଉ କ'ଣ? ସେମାନେ କାହିଁ ବୁଝିବେ? ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ମାଲିକ ତ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଇସା ନେଉଛୁ, କାମ କରୁଛୁ। ମାଲିକ ତା ବିବେକ, ଯଦି ବିବେକୀ ମାଲିକ ହେଇଥିବ ସେ ବୁଝିବ। ଅବିବେକୀ ମାଲିକ କାହିଁ ବୁଝିବ? ବିବେକ ବାଲା ଯଦି ଦୁଃଖରେ ଛାତି ହବ ଯେ ଏ ପିଲାଟି ମୋ ପାଖରେ କାମ କରୁଛି, ଏମିତି ହେଲା, ସମୟ ବେଦନାଟା ଜଣେଇବାର ଅଛି। କାଳେ ନିରୁସାହି ପଳେଇଗଲେ, ଆଜି ଅଛି କାଲି ଛୁଟି ନେଇଗଲେ ମୋ ବେପାର କମିଯିବ। ବେପାରଟା ସେ ଦେଖିବେ ନା। ଆମେ ବି ବେପାରଟା ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ମନ ବି ଅଛି। ମୁଁ ନ ରହିଲେ, ଆଜି ନ ରହିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କଳାକାରମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ହଁ, ଗୋଟେ ସଂଳାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସଂଳାପ ମୋତେ କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ମୋତେ ନଚିନିଛି। ଦର୍ଶକମାନେ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବି ମୁଁ? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଚାଲିଛି, ଦର୍ଶକମାନେ ମାନେ ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ଉପରୁ କଥାଟା ଗଲାଣି, ବୁଝିଲେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଫଳାଫଳ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ଉପରେ କଥା ଗଲାଣି, ତାପରେ ଭୁଲ ଠିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ବି ଭୁଲ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବାପାର ବି ଭୁଲ ଅଛି, ପୁଅର ବି ଭୁଲ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲଟା ଅଛି। ସେ ଭୁଲଟା କେମିତି ସଂଶୋଧନ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ କଳାକାର ଆଉ ଯେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଠିକ୍ ସମନ୍ୱୟ ନ ରହିବ, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହେବ। ଏମିତି ସମନ୍ୱୟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାଟା କ'ଣ କେବେକାର, କେଉଁ କାଳରୁ ଯାତ୍ରା ଅଛି, ଯାତ୍ରା ରହିଥିଲା, ରହିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ରହିବ। ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବି ହେବ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, 5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ହେଲେଣି। ଯାତ୍ରାଟା କ'ଣ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ? ଏମିତି କେତେ ମାଲିକ ଗଲେଣି, ପୁଣି କେତେ ମାଲିକ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି କେତେ ମାଲିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବେ। ଯାତ୍ରା ଅଛି, ରହିବ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନା, ଏ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ତେଣୁ ଏହାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କରୁଛି କାଲି ରହିଛି, ରହିବିନି। ଏରେ କ'ଣ ଯିବ? ଲେବର ଫେବର ଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ରହୁଛି, ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ, ତାଠୁ ଦୁଃଖ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ, ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ଯାଉଥିଲୁ,
ଗୁହାଳେ ଶୋଉଥିଲୁ ନାଟବାଲା ଯାତ୍ରାବାଲା ଏ ଯେଉଁ ଘୃଣା ଶବ୍ଦଟା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ନାଟବାଲାକୁ ଯାତ୍ରାବାଲାକୁ ଝିଅ ବାହା ଦିଅନ୍ତିନି ଯାତ୍ରାବାଲାଟା ନାଟବାଲାଟା ସେ ଶବ୍ଦ ଆଉ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଜୟ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଏନ୍ଜୟ ଆଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍ଥା ବଞ୍ଚି ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ନେଇ ଚାଲିଯାଉ ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାର ଆସିଲେ ସବୁ ପଇସା ନେଇକିରି ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଖଟିଥିଲେ ସେମାନେ ଭିକ ମାଗିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଯୁଗ ଯୁଗ ମାଲିକମାନେ କରୁଛି ତା ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍ଥା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଅଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କଳାକାର ଆଉ ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା କଥା ଭଲ ପାଇବା ରହିବା କଥା ଭଲ ପାଇବା ନହେଲେ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିବା ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବେ ମୁଁ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି ସେମାନେ ବାପା ମା ଆମେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି କରୁ ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବୁ ସେ ବି ଆମକୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବେ ଆମ ଘର କଥାଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଆମେ ଆମ ବାପା ମା ଯଦି କଥା ଆମେ ନ ମାନିବୁ ଘରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ସେମିତି ଆଉ ସବୁ ପରିବାର ଯାହା ଇଏ ବି ସେୟା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ବନ୍ଧା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେବା କଥା ମାଲିକକୁ ଆମେ ସମାନ ତ ବଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ସାନମାନେ ସମାନ ଦେବେ ସାନମାନେ ଯଦି ବଡ଼ ମାନେ ସାନମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଲେ ଏମାନେ ବି ସେମାନେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବେ ଏଟା କାହାକୁ କିଏ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ କ'ଣ କରିହେବ କି ତେଣୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ରହିବିନି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏମିତି ଯାତ୍ରା କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ଯାତ୍ରା ରହିଛି ରହିବ ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ରହିବ ଏ ବନ୍ଦ ହେବ ଯାତ୍ରା କିଏ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ସେ ରହିଛି ରହିବ ରହିବ ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇପାରେ ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ